प्रभु जगन्नाथ देवी सुभद्रा एवं प्रभु बलभद्र 9 दिन जन्मवेदी रहा आज रत्नवेदी की प्रस्थान करेंगे जहाँ नहीं बर्तमान देखु पूरा रथ प्रस्तुत अच्छी रथदाण्ड भी प्रस्तुत भक्त प्रस्तुत केतवे प्रभु पहुंडी रथावतरण करेंगे एवं भक्त मैंने अति खुशी टाणी ने रत्नवेदी आड़ को आम सहित ये अच्छा दैतापति सेवक अच्छा सहित आलोचना करवा कौन केमती आज कार्यक्रम हम आ रथ कि समय पर जो प्रभु पहुंडी हे कौन कहे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरिहर क्षेत्र माहल श्री जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथंकर मु जड़े छोटे सेवकटे मो ना सुरेन्द्रनाथ राणा। महाप्रभु तो अनंत तांको कथा मृत इष्टि विस्तार मो भली जड़े छोटिया सेवकटी वर्णना करवा ए दृष्टता हे मत तथापि मो प्रभु जगन्नाथ आज की नवदिनात्मक काली गत काली सांध्य दर्शन देवापर मन जे छन छन एक भक्त मैंने भी जानते मन भी छन छन कारण महाप्रभु बर्तमान माँ को छाड़ी मौसी पाखे भी देखा करेंगे कारण माँ अधा मौसी माँ आज पर्यटन पाई मौसी अपेक्षा करी मौसी कौन कहूँ साइती माणिकरे मुसरल बणी कोले बसाई खोईबी मो नीलमणिया केड़े आनंद कथा माँ चाहिए मो पु आज बाहरी जीव तेरे मौसी अपेक्षा करी मो पु मो पाखक आसूसी बड़दाण्डे ता बापा माँ भक्त सी भी चाहिए रही ठाकुर केत आसब ठाकुर भी मुरुकी मुरुकी हसुंट जीवी जीवाई तो मुझे सज हो समस्त जाग्रत अच्छा व्यस्त कहीं मो आखिरे मु जगत को बांधी ए जगत को देखी ए बाहुरे मो जगत को बांधी तो भावे भक्त बंधारे मु बांधी तेणु अपेक्षा कर मुझे ये जो डिस्टेंस कभी कभी क्या होता बड़ी बड़ी क्या जाता हृदय स्पंदन से जाग्रत होता से होती मो कला शांत कला मालिक मो कला प्रभु चका नयन जिते जिते चलो आज पाखे कोटि कोटि प्रणति जनाऊँ एमती एमती चिराचरित ढंग ये समाज को ये कलू मुक्त करंतु ठाकुर एमती पर्व होता भक्त एमती बड़दाण्ड आनंदित होता बोल आनंद कुमार हरि बोल। कौन शुणुले आउ कि समय अपेक्षा जो जिते प्रभु जगन्नाथ देवी सुभद्रा और प्रभु बलभद्र रथावतरण करेंगे आम सहित अच्छा जड़े विषय कहे रथ यात्रा बर्तमान प्रभु आसते जन्मवेदी की बर्तमान पुणी रत्नवेदी की पदार्पण कर कौन कहे जो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्रभु जगन्नाथ केवल जगन्नाथ एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। प्रभु जगन्नाथ होउछंती आमर आराध्य आमर इष्ट आमर परम ब्रह्म आम हृदयर देवता एवं आम घरर मध्य इष्ट। प्रभु जगन्नाथंकर लीला होची अपार। प्रभु जगन्नाथ आसंती वर्षरे थरे शुक्ल आषाढ़ द्वितीय दिन गुंडीचा माँ घर को कहीं आसंती जेहेतु कथा देइथिले भक्त मान को एवं माँ गुंडीचा को 9 दिन निमित्त आसबे जन्मवेदी को माँकर पोड़पिठा खाइबापी माँकर 56 भोग खाइबापी जन्मवेदी 56 भोगर आरंभ होता एवं से 56 भोग पुणी खाइबापी 64 प्रकार भोग खाइबापी आसंती प्रभु जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति प्रभु बलभद्र माँ सुभद्रिका एवं सुदर्शन को धरिकी
ଆସିଥାନ୍ତି ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଏବଂ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ମାନେ ଯାଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରହିଲେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନେ ରଥାରୂଢ଼ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ପଥେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆସିବା ପରେ 9 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ। ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ଟିକକ ମିଳିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଉ ଜନ୍ମର ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ସେବା କରିପାରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ ଜମିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, 3 ରଥ ଟଣାଯାଏ, କ'ଣ କେମିତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ସବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଗଲାଣି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସରିଲା ପରେ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବଳଭଦ୍ର ରଥ ଟଣାଯିବ, ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ରଥକୁ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟଣାଯିବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳରେ ରଥ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଯିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଗ ବି ଭଲ ଦେଇଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳଠାରେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଛି ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଏଠି ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀ ଆଡ଼କୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ଗରଜପୁର ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପରିସରରୁ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱାଇଁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।